do this. Who else wants some? We can do this. You want to talk? That's not like you. This is bad. We can do this. Veronica wins again. This is bad.
Another one bites the dust. Veronica wins again. And don't come back. This is bad.
almost forgot. There's a trap up ahead. I'd forget my shadow if it wasn't sewn on. I can't go falling into my own trap now, can I? What would the others say? Right, I'd better go the long way round.
This is bad. Here! Let's go!
That's one heck of a fountain to be hidden away down here. Wait, over there! Serena, wake up! It's me, Veronica. That's your sister? Serena! We said we'd always be there for each other, didn't we? Well, I'm here for you now. So pull yourself together! I'm ever so sorry. It's just well, I was so awfully tired after all that searching that I needed a nap and... Veronica! Is that really you? What in the world has happened to you? But how did you know it was me? We've been sisters a long time, you know. It would take a lot more than a new look to fool me. Oh yes, very funny. What were you doing lying on the ground like that? I thought you were... well, that you were... you know... Sorry to interrupt the reunion, but didn't you tell us Serena was your kid sister? Well, if you want to get technical about it, actually we're twins. But we don't look the same age anymore because, well, it's all a bit complicated. I told you I was taken off by monsters, didn't I? They've been kidnapping people so they can steal their magical powers. Well, I wasn't going to let them have mine without putting up a fight. But the more I resisted, the younger I got. I don't quite understand it, but instead of draining my magic, they drain my age. What I'm basically saying is that I'm not a child. So stop treating me like one. Okay, we get it. You're not a kid. But you still look like one. Don't you want to do something about it? Of course I do. Why do you think I brought you here? I want you to help me clobber those stupid monsters and see if we can fix this. You will help us, won't you? I promise to do my bit as well. I have some really rather wonderful healing spells, you know.
おーっといけねえ。ここを通るには合言葉が必要だったな。そうだ。闇心あれば影心。俺があれだけ注意したのに獲物に逃げられやがって。ごめんなさいじゃ済まねえんだよ。あのベロニカという女はただものじゃねえ。桁外れの力と極上の素質を秘めた何年に一度現れるかわからない逸材だった。あの女の魔力を全部お納めすればいずれ現れる魔王様の右腕になれただろうに、それをお前らは。いや魔王だって。間違いないわ。あの魔物たち。ホムラの里で蒸し風呂に入っていた私をここまでさらってきた奴らよ。あの竜のそばに大きな壺があるでしょ。私の奪われた魔力はあそこにみっちり閉じ込められているはずだわ。なるほど。あの壺の中にお前の魔力が。さてどうしたもんかな。お姉様。なんだおめえらはこのデンダ様のアジトに勝手に入り込みやがって。ははなるほど。おめえらは俺が取り逃がした獲物をわざわざ届けに来てくれたってわけか。家宝はブチギレて待てとはこのことよ。さあ野郎ども、仕事の時間だ。こいつらの魔力全部吸い尽くしてやるぞ。こうなったらやるしかねえ。油断するなよ。行くぜ野郎ども。さてと。
助けします。俺や。大丈夫ですか？神様。助かったぜ。あばよ。大丈夫ですか？大丈夫。お助けします。大勝利！魔王様の右腕になるという俺様の野望も。おい、その魔王ってのはなんだ？いずれ魔王様にやられちまうおめえらに。いずれ現れる魔王か。私の魔力はその壺の中に閉じ込められているみたいね。これで魔力が戻るといいんだけど。そんな、お姉様の姿が変わっていない。魔力は戻らなかったのですね。ご心配なく。この通りすっかり元通りよ。魔力が頭のてっぺんからつま先までギンギンに満ちているのがわかるわ。ですがお姉様、そのお姿は。年齢までは元に戻らなかったみたいね。でもせっかく若返ったんだし、まあいいわよね。まあお姉様らしいですわね。なんだかそのお姿のお姉様も愛おしく思えてきましたわ。ところでねえお姉様、あちらの方のこと気づいてまして？ええ、もちろんよ、セーニャ。あんたも気がついたみたいね。命の大樹に選ばれし勇者よ。こうしてあなたと
お会いできる日をお待ちしておりました。私たちは勇者を守る宿命を負って生まれた聖地ラムダの一族。これ、あなたは災いを呼ぶ悪魔の子などではありません。里の者から聞かされていました。私たち姉妹が探し求める勇者は瞳の奥に温かな光を宿していると。まあ私は最初にあんたを見た時から全部わかっていたけどね。勇者を守る聖地ラムダの一族か。俺の読み通り、どうやらお前は本当に世界を救う勇者だったみたいだな。あんたにはまだ話したいことがいっぱいあるんだけど、その前にもうちょっとだけ私に付き合って。もう一人助けてあげたい人がいるの。ここからしか入れない部屋があるはずだから一緒に探してちょうだい。どこもかしこも牢獄ばかり。なんだか物々しいですわね。おい、そこに誰かいるのか。もう大丈夫よおじさん。あの悪い竜は私たちがやっつけたわ。いやー、ありがてえ。もう少しであの魔物たちの餌にされるところだったぜ。まったく、あんな可愛い娘さんをほったらかしてこんなところで魔物に捕まってちゃダメじゃない。あんたらまさかあの子ルコを知っているのか。心配しなくても大丈夫よ。ホムラの里の酒場で預かってもらってるから、里に戻ったらマスターにお礼を言うのね。ありがとう。俺の名前はルパス。あんたたちから受けた恩はきっと忘れねえよ。ルパス、その名前どこかで聞いたことあるよな。行く。それじゃあ俺はルコが心配だから先に行くぜ。あんたたち本当にありがとうな。行ってしまいましたね。なんか引っかかるけど、まあいいわ。私たちもホムラの里に戻って少し休みましょう。
いや、起きてきたか。俺たちもちょうど集まったところだ。やっと聞いてもらう時が来たわね。勇者であるあんたと私たち姉妹の使命について。大いなる闇、邪悪の神が天より現れし時、光の紋章を授かりし、大樹の申し子が降臨す。私たちの故郷に伝わる神話の一節ですわ。そう、信じられないだろうけど、あんたはかつてその紋章の力で邪悪の神を倒し世界を救った勇者の生まれ変わりなの。邪悪の神は倒されたはずなのに、なぜ勇者がこの世に生を受けたのか、それは私たちにもわからない。そこで真実を突き止めるために、あんたを勇者とゆかりの深い命の大樹へ導く使者として、私たちが大抜擢されたってわけ。ほーん、命の大樹か。そこに行けば全ての謎が明らかになるってんだな。じゃあさっさとそこに行こうぜ。あんたってほんと考えなしね。命の大樹って空に浮かんでいるのよ。簡単に行けると思ってんの？かつて邪悪の神と戦った勇者様は、空を渡り大樹から使命を授かったそうですが、その記録も時の流れに埋もれてしまいました。なんだよそれ。あんたらにもわからないってことかい？命の大樹ね。待てよ。何かわかるかもしれねえぜ。まあ、本当ですか？なあ、昨日助けてやったおっさんな。実はあいつ、有名な情報屋なんだ。命の大樹について何か知ってるんじゃねえか？確か、迷子のお嬢さんを迎えに酒場まで戻るとおっしゃっていましたね。とりあえず酒場まで行ってみましょう。Come on, Daddy. Let's go. The nice man who keeps bringing you drinks must be getting tired. Just one more for the road, sweetie. You never know. He might have some hot gossip that I need to hear. Fishing for rumors, huh? Some things never change. You're Noah, right? In the circles I used to move in, you were pretty famous. You were the guy who knew things. For the no nugget of knowledge too big or too small, Noah the know-it-all knows them all. That's what they used to say, huh? And what if they did? I can't help it if juicy tidbits have an habit of falling in me lap now, can I? I don't go trying to get mixed up in this stuff, it just happens. Like when I mistakenly went in the ladies' baths and them monsters kidnapped me. I only stuck my head in there to see what all the commotion was, and there they was, attacking some poor girl.
Normally, I would have walloped the lot of them, of course, but I just had me tea. The villains collared the both of us and... well, I just hope she's all right. She... kind of. Anyway, we were wondering if you might be able to help us out. What do you know about Yggdrasil? Crikey, you lot don't do things by halves, do ya? Got a big score in mind, eh? Well, seeing as how you saved me life, I'll tell you what I know. On the way here, Connie and me was travelling across the desert when we came down with a bad case of heat stroke. We didn't have no grub left, no water, nothing. We'd just about given up hope. But then, these soldiers from Gallopolis came along. Next thing I know, I'm waking up in the Sultan's bleeding palace. Oh, talk about lucky. Anyway, when I come to, that's when I seen it. Beautiful it was, this rainbow-coloured branch thing. All shimmery and beautiful. Well, I know top-end gear when I see it. If that weren't a branch of the old world tree, I'm a monkey's uncle. Did you hear that, Veronica? A branch from Yggdrasil herself. Yes. Lighting the path ahead for the luminary. It sounds like we need to take a trip to Gallopolis. So it turns out you are capable of having ideas that aren't completely stupid after all. We should head for the desert right away. It's beyond the checkpoint southwest of here. That marks the border with Gallopolis. I do hope you won't mind us tagging along. We of Arborea swear to protect you. While we live, none shall defeat you. Here, you'll need this to get to Gallopolis. The guards at the checkpoint are awful sticklers for formalities, but if you show them that, they should let us through.